ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഗൈസ്, F1 സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ F1 സിനിമയുടെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ സീൻ പടമാണ് ഗൈസ്. ടോപ്പ് നോച്ച് ഹോളിവുഡ് മൂവിയാണ്. ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് എൻതൂസിയാസ്റ്റ് F1 കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ലോണം കണക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് പടം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു പടത്തിന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു F1 ഡ്രൈവറായിട്ട് നമ്മളായിരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. നോർമൽ തിയേറ്ററിനായിട്ടും നമ്മൾ IMAXും അല്ലെങ്കിൽ 4XDയിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട, സീനായിരിക്കും. അതിലും അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഞാൻ നോർമൽ തിയേറ്ററിലാണ് കണ്ടത്. സോ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മളായിരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ആ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു മെമ്പർ പോലെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അവിടെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ശരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ഒന്നും പറയണ്ട, ടോപ്പ് നോച്ച്. എൻ്റെ മോൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഷോർട്സ് എടുത്ത് വെച്ചെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം, സീനായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട, സീൻ അടിപൊളിയായിട്ട്. ഓരോ സീനിനനുസരിച്ചും ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മളെ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഡിറ്റിംഗ് വൈസ് അടിപൊളിയാണ്. സോ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പടം ഒരു കിടിലം പടം. പിന്നെ ബ്രാഡ് പിറ്റിൻ്റെ അഭിനയത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി സീനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് പടത്തിൽ. സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിയെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് പുള്ളി സംഭവം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു F1 റേസ് നമ്മൾ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇവർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു പടം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാർ ഓടിച്ച് ആ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അടിച്ചൊരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലൈമാക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ക്ലൈമാക്സ് ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സ് നിറഞ്ഞൊരു അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. കാരണം നമ്മളാ ഒരു ടീമിൻ്റെ മെമ്പറായി മാറുന്ന രീതിയിൽ അവർ പോർട്രേ ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതുതന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളെ ഭയങ്കരധികം സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം പോലെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് എനിക്ക് F1 മൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ റിവ്യൂ. സോ ഇഫ് യു മിസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ്, please do watch it when it comes on OTT in a good sound ambience and stuff. It's still in theaters. If you get a chance, പോയി കാണുക. അടിപൊളിയായിട്ട് ഉള്ള ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ റിവ്യൂ. ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കോളേജിൽ എൻ്റെ റൂംമേറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ വിക്കിയുടെ റിവ്യൂ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. സോ ഓഫ് ടു വിക്കി. இன்றைக்கி நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆக்சுவலாக விலாகில் வந்து. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் டு த பாயிண்ட், F1 படம் ரீசெண்டாக பார்த்தேன். ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம். லைக் நீங்கள் வந்துட்டு லிட்டரலாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக ஏன்னா தேட்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபீல் தட் யூ ஆர் டிரைவிங் தட் கார். அப்படி இருக்கும் லிட்டரலாக அதை பார்க்கும்போது. செம்ம ஃபீல் ஆக்சுவலாக. அந்த கார் அப்படின்னு நம்ம ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் தேட்டரில் பார்க்கும்போது. செம்மையாக இருந்துச்சு. அண்ட் சினிமோட்டோகிராஃபி வாஸ் பர்ஃபெக்ட். ஸ்டோரி ஆஸ் யூஷுவல் அது எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படி கார் இருக்கும், ஆக்சிடென்ட் இருக்கும். பட் அந்த ஒரு ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்லப்பா, பீக் சினிமா இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. லைக் யூ வில் ஜஸ்ட் அமேஸ்டு பை ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃப்ரேம். அப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும், ஒவ்வொரு ஷாட்டும். அண்ட் அப்சல்யூட்லி த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங், பா, ஹான்ஸ் சிம்மர். செம ஃபீல் ஆக்சுவலாக. காண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இன் வேர்ட்ஸ். ஸோ அப்படி ஒரு செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த படம். எல்லாம் தியேட்டரில் போய் பாருங்கள். சீரியஸாக செம்மையாக இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு பிளாட்டுமே வந்துட்டு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். ஏன்னா இட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ரியல் லைஃப் F1 ரேசர் லூயிஸ் ஹாமில்டன். ஈவன் அவர் வந்துட்டு ஒரு கேமியோ கூட பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தில். பட் அந்த ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஃபீல் ரொம்ப அந்த ஃபிலிமில் கிடச்சதுக்கு மேபி அவரும் இன்வால்வ்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நானும் ஆலன்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோன்னு நினைக்கிறேன். லைக் இந்த மாதிரி நாங்கள் காலேஜில் இருக்கும்போதே இது வந்துச்சு, ட்ரைலர் வந்தப்போ போடு செம படம், ப்ரொடியூஸ்டு பை லூயிஸ் ஹாமில்டன் தான். ஸோ பயங்கர இன்வால்வ்மெண்ட்லாம் இருக்கும். செம்மையாக இருந்துச்சு லிட்டரலாக. யூ வில் கெட் அமேஸ்டு பை ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃப்ரேம். அப்படியும் ஒரு ஃபீலு. பீக் சினிமாங்க என்ன கேட்டால் செம்மையாக இருந்துச்சு லிட்டரலாக. ஓவரால் செம ஃபைன் ஃபிலிம். எனக்கு அது வந்துட்டு ரொம்ப கனெக்டடாக இருந்துச்சு. அந்த ஒரு ஃப்ரேமே வந்துட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப கனெக்டடாக. ஏன்னா ஒரு கேமரா ஆங்கிள், அப்புறம் சினிமாட்டோகிராஃபி தான், அது செம்மையாக இருந்துச்சு லிட்டரலாக. செம்ம ஃபீலு, செம்ம மியூசிக், எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலிம்.
தயவு செஞ்சு எல்லாரும் போய் பாருங்கள். அண்ட் ஐ பர்சனலி ஃபெல்ட் இட் வாஸ் லைக் அஜித் நிறைய மீம்ஸில் கூட இருந்துச்சு, அஜித்தை வந்துட்டு ரீமேக் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னா எனக்கு லிட்டரலாக அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னா அதே மாதிரி அஜித்தை வந்துட்டு லாங் பேக் ரேசிங் வந்துட்டு விட்டு பேர் ஒரு ஆக்சிடென்ட்னால அதுக்கப்புறம் he just went into cinema to earn money. Now he is having a crew for 24 hours series race, பட் இது F1. ஆனால் அஜித்தோட ஆசை வந்துட்டு F1 தான். ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்துட்டு பர்சனலாக படம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ரைட் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. யா, ஓவரால் இட் வாஸ் அ ஃபைனஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ எவர் ஹேட். நல்லா இருந்துச்சு. அன்எக்ஸ்பெக்டடாக தேட்டருக்கு போய் சும்மா இருக்கவே தேட்டர் போய் பார்த்தேன். பட் செம வேறு லெவல், எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ இஃப் யூ கைஸ் get time, go watch. Hope this weekend you will watch it. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സോ നിങ്ങൾ എൻ്റെയും വിക്കിയുടെയും റിവ്യൂ ഒക്കെ കേട്ടു. ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള F1 മൂവിയുടെ റിവ്യൂ. സോ നാളെ അടിപൊളി വ്ളോഗായി വിടുന്ന എല്ലാവർക്കും